Yo, what's up Kawander? May kaputangan di ha barangay Pawa Matnog Sursogon. May siring nira nga one-stop shop. So bago ka sumulod ngadto pier kinanglan nakapalit ka ng adihin ticket. Lahat nga makatulid to. Mula Kawander, pila-pila ni. Magulpot pagod sa nunay ko der makakatalabok. So mapili ka dito kung team sasakyan, Montenegro Lines, Pascat, Light Shipping Corporation, Santa Clara. Mapili ka dito so namon kunanot available matalabok. Probably mga alas 6 pa kuno init gabi. Natulad tani kita Kawander. Di na kita sulod Kawander na ulat na lang kita tawagon pag sa kahiton barko damot nakapila gyud pidi nga mga truck, mga wind van, ay mga light cars right Kawander.